CPM BJP akare final rong na khabai khobai lamso Dipra mutha long live Dipra mutha long live Buba gara long live Dipra mutha long live তিনি শারীরিক জোরাগো মেলা মেলা হামবাই তামানি হলাই তিনি বাগমারা পঞ্চায়েত নি নাজেন্দ্র পারাদর তিনি তাখো মন্ত মহন্ত্রীরা যোগ্য সিপিএম নি চেয়ারম্যান তংমানি বো তিনি চিনি ববাগ্রানি আইডিওলজি না হামজাগৈ চিনি ববাগ্রানি আইডিওলজি না চাজাগৈ তিনি বো সিপিএম ন ইয়াকাरै বনি লগে বো তিনি 32 ফ্যামিলি দগৈ বনি লগে বো তিনি ও 32 ফ্যামিলি নি টোটাল 78 ভোটার তিনি ত্রিপুরা মঠাদ্র জয়নিং খালাया जों मेला मेला हामबाय मारो तामानि होनलाय दीर्घ 25 বছর শাসন খালাই জাংমানি যে ঠকাই জাংমানি বন তিনি ব বাখাবাই নিজের ওয়ানছয় লামাহা এবং ওয়ানছয় লামাই তিনি ববাগানা ব সাজাগাই তিনি লেरै ভাব তিনি হাফাই মানি অङै जों बन তিনি মঠানি অङै ত্রিপুরা মঠানি অङै বা आं सागनि अङै 39 एसेम्बली पार्टीनि अङै बन जों खाबाय खुबाय मेला हामजांमा मारो এবং जों जोंनि खाबाय खुबाय बन जों दिनै पार्टी दर जों लामसय माला हाबनो आबनो जों खाखलायो दिनै जारा आरो दिनै बल रास्ता हिमि तंनाय दिनै ताबो सिनि मथानो दिनै बबागानानि आइडियोलजिनो जारा ताबो बुजिया तंनाय आं बरंनो कयनाय फायदि सिनि एकमात्र सिनि बासेथाय रास्ता जों सिनि बबागानानि आइडियोलजि दर मातंनाय सिनि जे गेटा टिब्रालेन मानथाय जों सिनि बबागानानि बिसिनो जों माननाय जों आशा खालायो जों एक दिन ना एक दिन सिनि जे मानथाय सिनि बन माननाय जों किन्तु सिनि बबागानानि बिसिनो सिबन जों माननाय आबनिबायनो दिनै जरा बल रास्ता हिमि तंनाय आनि माफा ताखु बुकु जों नंनो कबंनाय फायदि जों बाहा खालायो जों थानसा खालायो आपनि सेलायो जों इउनिटि मावनाय এবং सिनि मानथायनो जों एक दिन माननाय এবং एडिसियो जों बेसि दिन करे सिनि गेटा टिब्रालेन जों अबশ্যই माननाय आबनो जारा तंनाय रावनो जों कबंनाय फायदि सिनि बबागानानि आइडियोलजि दा हाफायदि এবং सिनि टिब्रा मथाद्र जयनिं होफायनि हामबाय आनि बाकी लोकाल कमिटि सदस्य माने एरपरे 5 বছর आं तामानि बागै सिबिमनि दीर्घ बছর राजनीतिक खायमानि बिनि याकारै बिनिसो आं जे टिब्रा मथा जे जयनिं खायमानि उद्देश्यखा बिनि जे दीर्घ 25 বছর बापन शासन बिनि जे उपजाति भित्तिक संगठन जेमन गणमुक्ति परिषद तारपर टिवाइ PSU जों नों दङ प्रत्येकটি मिटिं पार्टीखौ वाइसा सारा चलियो आबनि बागै ताछाड़ा যিনি এডিসি এলাকা দেয় কোনো কাজকর্ম করে রাস্তাঘাট করে তারপরে জেনারেল এলাকা দিয়ে বা নগর পঞ্চায়েত এলাকা দিয়ে সাধারণ ঠিক কোনো জায়গা পর্যন্ত সে তুমি পিস দালালাম তাহলে চিনি বড় কুমারের যে বৈচিত্র সুচিত্র অপরিভাবে তারপরে যে চিনি মহারাজা যে ত্রিপুরা মুঠা হিসেবে যে পার্টি যে নতুন পার্টি গঠন খাইগা গঠন খাইমানি করিও চিনি যে এডিসি 2021 দিয়ে সরকার সরকার খাইমানি করিও যে কয়েক মাস বেশি যে প্রশাসনিক নির্মাণী তাছাড়া গ্রেটার ত্রিপুরা চিনি কুমারা 19টা জাতি দক্ষিণ যাতে থাঁচা খাইনি বাগৈ बिनि जे मकल मुक्तै खालायमानि बिनि जे एमन बना हामजाबै आं तिनि जे